आज गणेश पूजा गणेश चतुर्थी उपलक्षे चलचंचल हबारे बसिलानी किंतु ये समय रे गणेश आह्वान सबु पूजा कमिटी आग बढ़ला बेले आम आसी पहुंचीजे हरिभाईना छकर सभापति पाखे सभापति कौन कहते जटणी कहीं निरा गणेश पूजा आ प्रसिद्धि लाभ कर संपर्क में पचारि बुझा। जानकी वल्लभ मिश्र सभापति हरिभाईना छक पूजा कमिटी। देखु समस्ते कहती जटणी द्वितीय मुंबई गणेश पूजा यहाँ तो निहाती सत कथा किंतु मुंबई गणेश पूजा एथि प्रसिद्ध से केवल विघ्न विनाशक गणेश ही पूजा पाती। आम जटणी गणेश पूजार विशेषत्व है आमर ये बुद्धिदाता गणेश सहित माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती एवं सत्यनारायण आम पूजा पाती। आमर ये प्रतिदिन कौन ना कौन पारंपरिक रीति नीति अनुसार भोग हुए केउं दिन पैता लगी हुए केउं दिन शिरणी भोग हुए केउं दिन राशि लड्डू भोग हुए एमती 11 दिन धरी विभिन्न प्रकार पूजा पद्धति आम गणेश पूजा पाती। आउ सत्यनारायण पाला हुए आमर कला संस्कृति की आम ये बजाय रखीचु सेटा हूँ बहुत बड़ कथा। तेणु यही भाव में विधि आमर नीति नियम परंपरा भितर पूजा पाउथुवा जटणी गणेश आज सारा भारत वर्ष में प्रसिद्ध लाभ कर। पवित्र गणेश पूजा अवसर में प्रथमे थाना छक बाजार कमिटी तरफ समग्र जटणीवासी को एवं सबु पूजा कमिटी की आपण माध्यम शुभेच्छा शुभकामना। आई जो गणेश पूजा आमर भाईचारार गणेश पूजा कहले अच्युत हम ना गणेश को नहीं आमर यू खाली आमर व्यवसाय नुह छात्र छात्री ठू आरंभ कर वृद्ध पर्यंत युवक वृद्ध महिला समस्ते ये व्रतरे व्रती हुए ये प्रभुंकर जो पूजा हुए ये दीर्घ 11 दिन धर पूजा हुए पूर्णिमा पर्यंत चले ये गणेश पूजा प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त गणेश पाखे शरणापूर्ण आम समस्ते होता भाईचारार एकमात्र पर्व भाईचारार पर्व हिंदू मुस्लिम ख्रीस्टान ईसाई एवं सबु धर्म समन्वय तत्सहित सबु दल मल निर्विशेष आम समस्त एक हो ये पूजा भाईचारार पर्व तेणुक समस्त मन प्राण दे ये पूजा हुए ये पूजा आम समस्त मध्य एकता भाईचारा सृष्टि भी हुए। थाना छक गणेश पूजा हूँ एक 50 वर्ष गणेश अनुष्ठान ये जो मैंने आगुरी करुले समस्त की जो अच्छा समस्त की आशु कामना करने सहित ठाकुर सान्निध्य लाभ करने आशीर्वाद करतु मो गणेश पाखे ये प्रार्थना करी एवं ये अनुष्ठान आज तार 50 वर्ष पूर्ण करी तार पूजा करुच्ची आगु पूजा चलो ये पूजा हूँ ठाकुर पूजा आम पूजा नुह आम निमित्त मात्र पूजा जहाँ साहाय्य सहयोग जिते जमी समस्त एकाठी होकर करती एवं ये पूजा मध्य आपण सम्मान एक्सप्रेस को धन्यवाद दूसरी जहाँ हो से कार्यक्रम को जटणी सारा जो कार्यक्रम होची से समस्त पाखे पहुँचाऊँ समस्त जापर कौ छकरे कौ जगार केमी पूजा होची किभली भाव में सुरखुरी कौटी असुविधा असुविधा जहाँ भी होची से लोक पाखे पहुँचाऊँ मुझे धन्यवाद साधुवाद जनाऊँ। ये पूजा हूँ सार्वजनीन पूजा ये पूजा मध्यम आम समस्त की ये कहूँ जे समस्त व्यवसाय मानकर उत्तर उन्नति हो एवं समस्त भल मंगल कामना करंतु गणेश एवं समस्त स्कूल कॉलेज विद्यार्थी माने गणेश आशीर्वाद लाभ करूँ। धन्यवाद। जटणी गणेश पूजा भाईचार पर्व गण पर्व पालित होता बेले आज गणेश चतुर्थी उपलक्षे आज सबू बाजार रे विघ्न विनाशक पूजा आरंभ हो पूजा शेष भी प्राय केतोटी पूजा पेंडाल मानक आज आम पहुंचीचे ये राजा बाजार पेंडाल आ राजा बाजार पेंडाल आम भेटा पूर्वतन
ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କେଶୀ ରାଉତରାୟକୁ ସେ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା କିଭଳି ରଖିବେ ସେ ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା। ଜଟଣୀ ସହର ଆମର ଭାଇଚାରିଆର ସହର। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଜଟଣୀର ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ରହିଲେ ସମସ୍ତ ବଜାର କମିଟି ଏ ଯୋଉ ଓଭରବ୍ରିଜ ସକାଶେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଜଟଣୀର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ଗୌରବ ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବଢିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆମର ତ ଏଠି ଘର ଆମରି ଦାଦା ଆମରି ଭାଇ ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ରହିଲେ, ବଜାର ଆମର, ତେଣୁ କରିକି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କଣ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଉପରେ ଆପଣ ଜଟଣୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ବିଗତ ଦିନେ ପୂର୍ବ ପିଢି ମାନେ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ହଉ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇକିରି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜଟଣୀରେ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଲେ। ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଯାହା ହଉ ସବୁତକ ମେଢ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତରାଳେ ଯିବା ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଛି, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ବର୍ଷ କଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିବ। ଯେମିତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହୋଇ ଯେମିତି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ହୋଇ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର କରାଯିବ। ଆଉ ରହିଲା ଭସାଣୀ କଥା, ଭସାଣୀରେ ଆମର ଯୋଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେତେ ବଜାର କମିଟି ରହିଲା ସବୁ ଆମରି ଦାଦା ଆମରି ଭାଇ ଏମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ବଜାର କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ, ଆଉ ଆମରି ଏଇଠି ଆଖପାଖ ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କର ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭାଇଚାରିଆର ଯୋଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ, ଜଟଣୀ ସହରବାସୀ ଗଣେଶ ଭସାଣୀ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲର ସଭାପତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମତାମତ ନେବା, ସେ କଣ କହିବେ, ଏ ବର୍ଷର ପୂଜା ଅନୁମତି କଣ ନେବେ, କଣ ଦେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ।